Uy, ganda na to. Atong hina. Parehas. Pa dito guys. Morning, Happy Tracking Channel. So, meron pa dito mga unit na avatar o yan. Oh, grabe. 12-wheeler. Pogi oh. Tapos meron pa doon. Pero ito, kita nyo oh. Ganun doon, pogi oh. Nga pala no. Pang. Titignan natin yan. Kahit yung tractor head guys. Ganda rin. Hino. Hindi ito 10-wheeler wing ba no? Ganda. Ang ganda. Ang bagong dating. Tapos ito nga pala yung sisilipin din natin kasi ano nyo guys, medyo madilim lang. Ako lang nakikita nyo to Pacer under conversion worth 3 million. Ano guys, ano ba? Worth 3 million. Punta tayo din sa kabila.